من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبله الله سبحانه. الحمد لله أمبال مسلم وامي الله سبحانه وتعالى تنوام بركلا على كنما كلينجل بيلا جنيكا أمي خفرتانيني الله سبحانه وتعالى في كبان جرموما وما يركونس أما يرسم على لا كبان يكون طرياما نعا برجو طرياما نعا برجو كللو وعلى لي مسي نكا مامي كنايتي في لباس روتيلا ندعو مامي دون في لك كنا باس روتيلا أمال دلالة كنا على كنا في على كنا كنا amishira juga batrishide min bato itien fana kala nin masabani masamina kelini ka danike akilini ba ka masala flanan tala janyon tala amishira ka fo ummasa o bato le kediba annafa abato kebali ali bantoro anda masalo aka ka ali kirengera ni bato amishira ka tigiyaka aka kilimantiala tona mankutula ana kilimantiaka aka danina ana kilimantiala aka ba aka abatola o kafa mi banga nyina ala fa kishini nama ke aka nabi mambaka mi Muhammad anaka sudungo ana jenyo bela jeni Muhammad mi ya mi shiriya ka kirade yanka kwala likachi amaire chi ka chi kana dogulun sigi ba ma ajina na adama de bela jeni amala dali kishi chama mbako kaka nasaka sudungo anaka ajenyo bela jeni o temen ka bambal maslamo amanyira kun lali anika aw ira lali ni femi wali alanya strai ay jenga sra alanya ayalo alanya stranya wali israfana bela nyumanye dona do mi rendez-vous donye mi kiyama do donye ala kan sra alanya kan kes alanya sra bawi dola ni keneka o temen ka bambal maslamo an donc fo wala bilbil ban mi mi jaagu yaslamaka fem mi jaagu yaslamaka wala bilbil bay femni anya anga dina to ma'rifatu dinuna anga dina to ne wuli fɛnw ye min bɛ fɛnw labileba min bɛ diyagoya kelen kelen kan an k'an ka diinɛ nin ɲɛɲini ka dɔn dɛ o diinɛ dɔnni kɔnɔna la an y'a la kelen bato a la basira k'a la bato dalilu kan dɛ an kana la bato a la jahali ka bato ye kunfɛ ye ten ou bien ka bato kunfiya la an y'a la bato a la basira dalilu kan tiɲɛ kan wa an ya tabiya rasulallah sallallahu alaihi wasallam an ye tugu a ka kiraden kɔ dɛ dina ni tete ka taga nyeshima fo kiraden to kiraden ko ale de kirani dina ni iga dina lon to la ta lon ka kiraden na ka sabaw kan wole ibn islama bela jani hakilila ka fo dina doni na temena kiraden ta fota na ta ketaka anaka sabaw taka ko ile ka fendo ke dina la olumo ke ko yeso mabale ira don ka fo be filikane alni mo finyana temin kirani dina korna dila teminga ala manyina ala kraade fana ma jamfa ke kiradiya la no nana min da amma dina la yan bolo ko la le ala ko le fa ma ta ko rasul fa khuzu kiradi nana min da ma ayo mina ne o dogela yo mina o boyana yo mina angana jongla ka ta dore sindan yire de o te be anga dina la wala bal maslamaw amitu kira ko fi aqwali ya kuma kauna anaka barawla anaka batu ke tu bela janina nene tu kura nene tu nyo ane kira la afana ya donc afo anga dina simi lasulu bado likan Allah subhanahu bil ibada jumenye sharia nana ka foko bato bela jeni sigini be ala tawqif ki rekum mine kala bato al ibadatu mabnaha ala al tawqif an yujo ite bato foi ke islamala fomu fi la bidalil fo dalil ya fi na kiyeni ke dalil ya fa kite dalil ya fa kite وكسر نعم الأصل في العبادة التوقيف الأصل في عادات العادات المباح من يعنى كو يميت باتكو يلاسو مول عمو بك فني دلنا فو مما كو نتبع عمو توي نتدوم عمو توي نتدو عمو توي نتفو عمو توي سنو من دغلا يبي فهم بك fo dalule ni balakella mais mi bato bonay mi la sulu alela ni ite foi ke fo dallo ite bato ke ikunfe abadan fo dallo bato sigi me dallu le kan wala mala son tala dali ala ka ambiance ma o dallu fana o sigi me munka alitiba ka to kila den ko le ke bam kila sanji muani sabat dama era kono ana dina le fanyana wa ni to ale ko dina barala
فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أنت غير مسؤول على لني باتو دوي فايتك باتو من شرعك على يرو أنا كتير نينكا نمان كشي باي قل الله سبحانه وتعالى أقول اليوم أكملت لكم دينكم كبلان نعنا دين تفك دي أو ما أكني كرنا دي على كركا أكهيجي لبانا كايرا كوسلام يا ديناني كدافلا واتممت عليكم نعمتي كونغان نعمت دفك دي أو ما ورضيت لكم الإسلام الدين نجينا كإسلام يا موديل بكرة بلون جنا لكتولي ما ولكي كوك ديناي إسلام يا سما بكرة تفه دينات ولا الله سبحانه وتعالى كفوك ألف لام لك ورضيت لكم الإسلام الدين نجينا إسلام يا مما كرانا كسابة بإسلام يا من كان نجينا إسلام يا ما إسلام يا رب المسلم وامفنا كمان مدعولي مولد النبي على كذا مولدي dina dafala domna maulidi tuntala odona kira naka sabo ma maulidi fete odona oti maulidi ko re don olona ko ala kira bunya sira do le maulidi kay ala dunga korna je kal yawma akmaltu lakum dinakum ko biya ka dina dafala adafala ka so maulidi tuntala wa atmamtu alaykum ni'mati nganne ma dafala ka maulidi tuntala odunga ma wa raditu lakum alislam adina njena islam yam ko dire kira ma meje sama uslam ya modali min tumbe odona maulidi tuntala ama la uson dala dala kan bansima fadinuna kamil anga dina tapani la yuhtaju ila ziyada amma ko te foila kama fradinan ka don ka bwani re kuna abada adafala dina bolala le yoro ala le ka dafa ka daka kila dema kila dem fana ka lasi amma lasi tubo bela chesirla ka bolinu ka benin ni sege besora la ka dina mi dafa ka damale nama minfo nama minke amamira ka sabawla annan hakilla nyina ko yekefen de kefente kira manyina le dina dole de kira mabodu ko ngo fo dina ni dafala wala amma min fo fa ittifalu bi mawlid law kana ibaratu na mawlid dun kala batu doye qaba anna fa mashru'a ka shadanini la bayyanaha nabi sallallahu alaihi wasallam akrakum min abanganye sabam besona ma kwati jamfa ke dina la wala fala ashabuhu fanakum min barakafe binyo ngani mi kaida tisaka ila ka mawlidi ka nale tunte sahaba kun ganga kekya ani sahaba masa nyon fe asala ka bakar to nyina ma kono aka sampla ke kala ko fe sampla ni doni uma ka sanjita ka ko fe kalfala usman ka sanjitan sabage kalfala ali ka sanji lorun donge ulu shima ke o ka nyina ma kono na ala ka ni sahaba masa sahaba minutu minu alakra kolo irana alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin me aw maslama yanga tagasra minale anga kalfa ka tagasra khulafa rashidin ali umar e abakar umar usman ali nishma maulidi kambal maslama wawlufna li annahu kanu ashadda an-nas hubban li rasulillah nikanu kole o kakanu ngagbele alakra kolo na onye o ka ye ka jadi kenai ali le sona kala alakra placila domina ko mina alakra fa alakra ko ali lam placila ya langa dafe nga dafena ibi de datu ni nga brifani mina bokata na bakar mina hijra ke kata madina ko na kafru ngo bali ko ala tibbato ala de ga doblon ga maka ko no donga ma ala kasra de ko kire bo ali sona ka dasa ya placila o ko mina ala kra fa ka do ayara brifani korokilla kira ile taga ya no ka no sene ma ko ben nyesro ne ka koma waso ika chama ke nunu ala kra kanu ko le abakar le dulani ala kra ye kul wala ka sabatini kirai ka ira ke ni kirai histoire chama be na wala tel no ko ala kra kanu nunu o shima mauludi ke ni kanu ko lebe ala ka dinan fa biandam ulama maslama ala kuma nan fere kan janto ka fendo sindi ali ka dina la ali ma misradi akuma nan fe korona kono ne ako am lahum shuraka ko yala boluli janyon dolawa sharau lahum min ad-din wali be sharia ke uluyid ala ka dina kono ma lam yahzanu bihi allah ala ma jin sharia ma ka ga dina kono awle bunu sharia do ala ka dina kono ala kuma nale kan jala kile kana kuma kan kene may ka bali ala yoro kalmatul fasli ala ko la ko ya bainahum on ne be bokira taanu ko fe kon ne karamoyi anu le be fen sinala ka dina la
akaslama bla barala kira mafo akasaba o make anga imam banani shimafo an ne buno ke ko ke gina ko ye ko ke dina ko ye date saka mawala misiri kono ya subhanallah sama na ma chem fo nyonya mi nyon nege mawludi te dina do e abadan dina te ala ka dina kon te amma sabat islamiyya la dalu shila islamiyya doni baga shima ke ka ko ambe mo min fula imam maliki yo imam abu hanifa yo imam ahmad yo imam shafi yo shima mawludi ke ni ga islamiyya gafe refle buna do daire ko mawludi bunda min bola ro jumena mal maslamo sirata la bidale asindia ka do dina la musia ke do ba ke la ninga ni anyuma yayi mama fo ngani anyuma te sabatilike ala ka sharia la ni mo nganya nyina dina kono ko amodo dina kono ko nganya kay anta kala ko du kama amodo dina kono dina be dibordike fanyi dina to lasulu la gafe do le nana kana di amma fanyi dina tale kono le qur'anai ka chebo do le chikono nyafanyi ne sanyi tan ani sanyi muani sabala kay dina nyafanyi angana hakina do dina la akana ke mo ka hakina tai ay kala be fa ka dina ga chuamina kida no bara balike sabo kun yire sabato ka ko yire wasani femi dira ma muna mina ni dore kana faraka mi yire fola ala kira yire bula mo beke wulila ala ka mo la jira bi qur'an ko ni qur'an ya doyi akodi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kuma mada fo yene sarati nawul be ni ala li kamna ni ala li kadawi fattabi'uni afoji no ko yetru ndiko yetru kira ko natura kira ko yuhibbukum allah ala ba kamde don ni tafsir be mule irana ko ni kul na qur'an kono abe kuma le nyef ala kira le nyamoro la kay kuma fe ko ya muhammad liman yudai mahabbatullah afa mo wanyene mo minum be yura wala panu wala kanna ala ko kadanye de afo in kuntum sadiqina fi mahabbatikum lillah naw kila chentri aka kanuna alala fattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayto aka kira den kole في عقيدته كعقيدة وعبادته أنا كبتو كتولا وأخلاقه أنا جبو فنلا فإن اتباع النبي سبحانه وتعالى كرتوني هو الدليل على صدق محبة الله ولي دلوية شيء دلوية كيل بالا كم نايرة يرلي أبلا يكو كان يكيل دينك أنا كانوا تامسري أنا كانوا شرطي kayira ko chena nan mi de kanna ika kila de ngira na kan tuwa ko aflan tula kila de ko aka bato ke tuwa aka fem bela janina ala kira alayhi salatu wassalam akanya na ma kona mana ni mauludi ka akanya na ma kona aka dina dote ala ma chinai nala ka china ma fanya ko de jamfake ayu al mu'minun yan amal maslama amal mu'minun inna min al bid'ati allati zahara fi al umma hado bid'a min bangila islam yani kono ni wati ni na bi kanga wuyu ka do islam ko korodoro wole jume wole mawlidi ko ide antuma kalul lande tenen nata kunyo ibaye ka fo abara bina damne sisa mo beti ire da kamala krali kanna anya do ka fo kawlun kerengirani ndom ne ko mawlidi ne be islam ya dote islam ya ma do ka ko en wala amake ka islam ya de demena islamaya baaraw tɛ n'a kɛla ko baara le tun bɛ ko silamɛya ka bonya b'a kɔnɔna na lafahala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alakira ka sahabaw tun bɛna kɛ sabu ka alakira kanu ka tɛmɛ anw kan olu ka jadi kɛ n'a ye olu ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye an b'a Allahu subhanahu wa ta'ala dali ala kan sabati kira ka suna siraw kan aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في نفس الموضوع أمير كلمة قام بالمسلمة ولشروط محبة النبي نعم أميلك لكنا شرط دبي على كركننا أن يشرطوا دفع أنيرلا أفلا يجمع طاعته فيما أمر أن يتو على كركو كالبات فينا أكان يمراكم منا أكان يمرات مولودي لا وتصديقه فيما أكبر أنا تشنت يا فينا أكان كباركم منو ماله أما كبار داما كان كالي ولولم كفتي إسلام يكون بالنا مدينة كنا كنا موسر بفتي لا أقوالو من فتي لبابولني أقوال فتي لبابولان ما كلا جاهلية للا أقوال كوي لما كفتي ورد داما من كفي سكت مكان وفتي فتولا كسر ديني نسلبا
amana maulidi ni feti sawana ma bulu islam ala ole juma doin kazalika washtinabu ma naha anhu wazajar ala kira kanu ka sharti samana jumenye kan yo jenga bo fena kan banga bo komi ma kan baga kan ngono ke kira ka kuduba tei na ma baga ka bo bidamale aya kuduba tei so ka tola ko khutbatul haja kan benga bo bidama afako fa inna asdaqal hadith kitabullah kayama barakana hirama qoli alak makan mi alaka kitabu mi qur'anai wa khairul hadi wa kan yasra la nyuma hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila kan yasra wa sharral umur ko kunyola jumamba muhdasatu akum nusindina ka islamala mauludi fen sindini ne min do islamaya kom nana alakramat ake da kan ben ka bo o kelima da man yoro jenga bola chenre na mala krakamna amang be amama bo bida bela jenna pasala krako kan mabo binna alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidin mama yanga sunnat ramna ana khalifa ka sunnata kabanga fa wa iyyakum muhdathatul umur mag benga bo ko krasindinuma fa inna kullu muhdathatin bid'a ko krasindini be bid'a de wa kullu bid'atin dalala bid'a be filili bana nango bal maslama nango don amina don la ka foko ja bidale maulidi nango bidale abangela wati dimena bimana ma fango bidani asindila wati dimena ayu al muslimun من المهم أن نعرف لأن الاحتفال بمولد لم يكن معروفا عند النبي أنا لو أما كان كرت الله فندوني ولا عند الصحابة صحابة تماضوا ولا عند التابعين رفنا مالو ولا في القرون المفضلة جمع كرو جنراسيون سبب الإسلام على كراكو كافسانيست الإسلام جنراسيون بي مولودكم ما بوني جنراسيون كنو سيجي سيجي كم سبب من الإسلام يا كنو كلا تانو كلا نكا صحابة ونتابعين وقتي كنا لاي مولودكم تجيان كنو مغرد تطالو دون فين كراي من هذا الإسلام أو كانبه أولا أن ندي سندي ورجمنا أننا كنا سندي في قرون الرابع إسلام يسيكل ناننا مولودكم نانا سندي سيسا أننا سندي جون لبلو على يد عبيديين الذين عرفوا بالفاطميين في القرن الرابع عبيديين دول عبيديين يقولوا بلا مسلم جمانا كام من إجيب جمانا يقولوا تمي بابكو فاطميين kolu be anna fatima taliko mimi ala kala demuso ye otolo la oluna na maludi ko sindi karnu rabia siècle nani nana ala kala chinu ko fele ni dina dole be mule ba se fo watila mo ba bette min islam ya ko lu shimado fanna so watna ka so anana kana maludi ko na bo ala ahdi malik muzaffar ma jamiye muzaffar na guli anaka aja ka watla bi irbil ya kala dugumina ole irbili في أواخر القرن السادس فقط أبلا قرن وورنا واتيلي مولود كوفسا كفنا سرطان سلامة وسلامة بلو كدامني كتقبلا قرن وورنا لبنا فقط أسيولم لنا مولود كوف مسلا كنا وكل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أكو أول من أحدث الفاطميون في مصر أكو مغامرين كمولود كوف سندكو كلام مغفلمية أكلام مصر جمانا كندي في القرن الرابع الهجري سيكل نانينا وذكر أنها أودس بعد ذلك في الإربل في القرون السابع أكو كفسا أكو فنكون ندويا أننا كرا فقط بلسان كارني ولم لنا وقتي لا سيكل ولم لنا فنكون هذا على كرا يتوني دوننا كنا على نينما يتوني كجنس الإسلام نيونجي شيخ بن باز رحمه الله تعالى أكو احتفال بمولد ليس له أصل بل هو من البدع التي أحدثها الناس وبن باز لك هنا لكو مولدكم من فعل الأصل تعالى الإسلام يلا كو au contraire ko bidale be ko mo ka min sindika do ala ka dina kono do mbal maslamo anyam mabwala ala kraka sanji tan sabake makan kono nana amma nanai kana sanji tange madina kono ne amma dama magala ala kraka bara minke ambena jeyu fle anyoke na meka ala kraka kanu kolila ko ala kraka bange kolika bo amulo aka minke oleye atme sundo tenelona صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وقال عنه ذاك يوم ولدت فيه مولد كذا هو كدلوي ولي شباي كما ولد دلو بامبو انوا be min kala kala kunde sundo la tenalo anwa akbe sundo tenalo ka ko kala wala tenalo ko sabe sundo kuma ko fo ko dan fana be mawludi fete ga ma fango ta dalu ele aka muleke aka sundo tenalo suna dongo we muleke obe tenesu kala misasu ala kala ka sundo donc ni manya ko be sundo tenaluna
mais ka san dɔ choisi longele chayi sanglo bɛ fɛti a ko kɛ wa dalu tɛ yen an b'o kɛ donc ni de bɛ suba ye min bɛ don mɔgɔw hakili la ka kuma fɔ k'ala kɛra tun b'a kɛ ten kaban ka ban ta kɛcogo ma ka na n'a ka kɛcogo a ko k'a bɛ sunno tɛnɛlon mun b'a ban sunno la tɛnɛlon ka na san ta longele t'a la k'o kɛ fɛti ye donc an balima silamɛw ni de ye fili yɔrɔ ye min bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ an b'ala sɔn dala dali ala ka diinɛ ni faamuya ala ka nɔgɔya an ye donc o la an bɛ an ka kutuba laban min ye ayyuha almuslimun inna almaqsuda min hadha albayan an la ni kuma ni la farmasiya la laysa ta'ana fi ashkhas almuslimin an la ni te kan bɛ mɔgɔ dɔ sɔgɔ la ka baara dɔ la yan an la ni to ye wala tanaqqus min ahadin ou bien ka dɔ la gosi ولكن الواجب هو البيان الحق مي واجبي ان كرمو كان ولي كتشين بانغ مويده والدليل كدليل مولا ناغا مين فو مو نينا اما دلو فو كلا بيان مويده ولي بانغا حكي سونو مولا بوشيته دوغو يامانته فويدا دينا نيام بجني ان دنا فمن كما ولي دينا ile ala ko fanyana le وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما دان فوي كما فوق على bateau fɛn da ala bato ye an b'o bɔ a la min sabatila an b'o kɛ o de ye kɔnɔnandiya ye a diinu nasiha diinɛ ye kɔnɔnandiya de an y'an kɔnɔndiya ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min t'a dɔ ye o t'a dɔ ye de hali ni mɔgɔw k'a kɛbaga cayala o t'a kɛ dalo o t'a sabati dɛ mɔgɔw bɛɛ kɛ ka fɛn dɔ kɛ o t'a yira ko fɛn ko dalilu b'o la dɛ an yɛrɛ b'o fɔ an ka lanaw la ko yirikuru mɛn min mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye a mɛn bɛ silamɛya la o t'a kɛ dalilu ye ko fɛn sariyani don na wagati sera fana hakɛ min bɛ silamɛw kan alimamiw kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bidaali ko min bɛ bɛn n'o wagati sera an b'a fɔ ko nin ka ɲi a ye nin kɛ o de kɔnɔnandiya y'an ka diinɛ kɔnɔ an b'a la dali ala ka a faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma donc chers frères en islam notre khutba se portait aujourd'hui sur la mise en garde contre la célébration du Mawlud. Le Mawlud a été fondé au 4e siècle Hijr. Le Mawlud n'a pas été connu au temps des messagers d'Allah. Il n'a ni parlé, ni célébré, ni ordonné. Car la tradition des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est basée sur 3 choses: ses paroles, ses approbations et ce qui est avec ses actes. Il n'a ni pratiqué, ni approuvé, quelqu'un n'a pas fait devant lui, ni même ordonné. Donc ça fait partie des innovations que les gens ont créées. Les gens disent que c'est à cause de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous célébrons le Mawlud. Nous disons l'amour de ce messager d'Allah n'est pas une condition de nous amener à innover dans sa religion. Son amour ne nous amène pas à innover dans sa religion. L'amour du messager d'Allah nous incite à suivre le messager d'Allah pour ce qu'il a dit, ce qu'il a pratiqué et ce qu'il a prouvé. Pas de venir innover dans sa religion. C'est pas ça, c'est pas un amour. Voilà pourquoi parmi les conditions de l'amour du messager d'Allah, il y a ta'atu fi ma amara, de le suivre de tout ce qu'il nous a ordonné de le faire. Il n'a ni nous ordonné de le faire, de fêter le Mawlud, ni le pratiquer. Kezalika wa tasdiqu fi ma akbar, et de le rendre véridique tout ce qu'il nous a donné comme information, de rendre ça véridique. 3e condition, washtinabu ma naha anhu wa zajar, de s'éloigner de tout ce qui nous a mis en garde contre ça, de s'éloigner de tout ce qui nous a interdit de le faire. Il nous a interdit la bida, de ne pas faire l'innovation dans la religion. Car tous ces kutuba, il met en garde contre l'innovation. Il dit la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses, c'est les innovations. Et toute innovation est bida. C'est les choses nouvellement créées dans la religion. Et toute chose nouvellement créée dans la religion, c'est une innovation. Et toute innovation va dans l'enfer. Tous les kutuba, il met en garde contre l'innovation. Comment il se fait que cette innovation prend de l'ampleur dans l'islam? Ça a été créé en Égypte. Après 4 siècles dans l'islam, dans Erbil, les Fatimiyoun, qui sont les chiites qui ont créé le Mawlud. Quand ils ont créé plusieurs Mawlud. Et même Mawlud, même de l'échec. Plusieurs Mawlud, même les enfants d'Ali, on faisait les Mawlud. Hassan, Hussein, tout ça là.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas légiféré. Le musulman doit suivre son messager dans ses dits, de sa pratique et de ses approbations. Donc chers frères en islam, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé dans le Coran. Il nous a dit, il dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Il a dit que si vraiment, comme Mohammed dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le suivez, Allah va vous aimer. Il va pardonner vos péchés. Donc chers frères en islam, dans le Mawlud n'est pas légiféré dans notre religion, c'est une innovation. Ne l'en fait-on pas, ne nous approchez pas, même si beaucoup de personnes le font, cela n'est pas preuve pour autoriser à les musulmans de le faire. Car si c'est que de l'amour, pourquoi en fait des compagnons allaient le faire? Personne n'a aimé le messager d'Allah que ses compagnons. Nos grands imams, les 4 grands imams de la religion, qui sont les imams Abu Hanifa, imam Maliki, imam Shafi, imam Ahmad bin Hanbal, ils n'ont ni parlé de ça, ni fêté. On se dit malikite. Qui a dit que imam Maliki a fait Maulid? Il y a son livre qui est là, Muwatta Maliki, il n'y a pas un babou même qui a mis Maulid dedans. D'où vient ça? Donc on n'a qu'à s'éloigner de ça. Les gens ont pris ça pour faire un truc de manger. D'autres sont sincères, d'autres ne sont pas sincères. Mais la sincérité en soi, elle n'est pas prête pour innover dans la religion d'Allah. Que non, nous on le fait, on est sincère, on le fait parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, son amour n'est pas là-bas. L'amour du messager d'Allah, c'est de le suivre et de le pratiquer comme il a pratiqué sa religion. Quand nous réforme, quand nous glissons sur les droits chemins, il y a des ambiguïtés qui disent, on dit non, le messager d'Allah, jeûnait le lundi, ils l'ont interrogé, que pourquoi il jeûne le lundi? Il dit, j'ai été né un lundi, voilà pourquoi il jeûne le lundi. Mais c'est simple, il faut jeûner le lundi. Les gens de la Sunna jeûnent le lundi et les jeudis. Lundi aussi n'est pas spécifiquement par rapport à la naissance du messager d'Allah. Il a bien dit que les lundis et les jeudis, les œuvres des humains montrent vers Allah. Que je préfère être en jeûne à ces jours-là, lorsque Allah vérifie mes bonnes œuvres, pour que si j'ai fait des erreurs, Allah me pardonne. Il y a cela aussi dans les jeûnes de lundi et les jeudis. Il est né un jeudi, dans les jeûnes de jeudi, en guise de récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous voulons véritablement célébrer en ce moment le jeûne le lundi, mais prendre une seule nuit ou bien un seul jour dans l'année pour célébrer cela, ça c'est une innovation, ça n'a pas été le jour dans l'islam. Qu'Allah nous préserve. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa alif bayna qulub al-muslimin. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla ash-shirka wal mushrikin wa hami hawdat al-din. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa jannibna al-bid'a wal muhdasat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih ahwal al-muslimin wa ruddahum ila al-kitab والسنة ردا جميلا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.